2014 में राजगंज के भोलापाड़ा इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में जलपाईगुड़ी जिला अदालत ने 2 महिलाओं समेत 7 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद ही अदालत परिसर में वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोगों के बीच झड़प छिड़ गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो उठा। सरकारी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष चंद्र बोस ने बताया कि सजा पाने वालों में राजू मोहम्मद, रेजाक अली, रविउल इस्लाम, रिजाउल करीम, राकिया बेवा, जैरुल हक और तमीजुद्दीन उर्फ झरुआ मोहम्मद शामिल हैं। इनमें राकिया समेत कुछ अभियुक्तों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 10 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिनमें 2 नाबालिग थे। नाबालिगों को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया, जबकि बाकी 8 के खिलाफ जिला अदालत में मुकदमा चल रहा है। इनमें से 7 को उम्र कैद और 1 को बरी कर दिया गया। यह घटना 31 मार्च 2014 को हुई थी। फैसले के बाद दोषियों के परिजन अदालत परिसर में फवक कर रो पड़े। सरकारी वकील ने बताया कि बांस काटने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। रोकने पर आरोपियों ने पहले पीड़ितों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंका, फिर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में 40 वर्षीय चानू मोहम्मद और 38 वर्षीय बुधारू मोहम्मद की मौत हो गई। सोना मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल सोना मोहम्मद की पत्नी सायरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। मामले में सोना मोहम्मद सहित कुल 11 गवाहों ने अदालत में बयान दिया। अदालत में पेश साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर न्यायाधीश ने 7 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। টোটাল তার মধ্যে আই উইটনেস হচ্ছে 2 জন, 3 জন। যাকে মারলো সে একজন, মানে যাকে মারলো ইনজিওর্ড উইটনেস, যাকে পায়ে মারলো, হাতে মারলো বল্লম দিয়ে, সে একটা আই উইটনেস। আর তার বউ আর ছেলে তারাও সামনে ছিল। কি সাজা শোনালেন বিচারক আজকে? বিচারক সাজা শোনালো যেরকম 34-এ তাকে দিল পানিশমেন্ট, 326-এ পানিশমেন্ট দিয়েছে, 307-এ পানিশমেন্ট দিয়েছে, 302-এ। তাতে দেখা যাচ্ছে 302 হচ্ছে লাইফ। আর অন্যান্য সেকশন যেগুলো আছে সেগুলো দিয়েছে, যেমন 307-এ ধরতে গেলে অ্যাটেম্প টু মার্ডার, ওই ভাইকে যে বল্লম দিয়ে মারছিল সে মরে যেতে পারতো, তার জন্য দিয়েছে 10 বছর। 7 জনের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা কতজন? 2 জন মহিলা, যারা লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে যাতে চোখে দেখতে না পায় সেই জন্য এটা দিয়েছি। মোট 7 জনের মধ্যে কি 2 জন মহিলা? 31-3-14 তারিখ সকালবেলায় যখন 3 ভাই মিলে তাদের জমিতে পাট নিড়ানোর জন্য গেছে, সেই মুহূর্তে আসামিরা দলবদ্ধভাবে তারা ওদের যে একটা বাঁশঝাড় আছে সেই বাঁশঝাড়ে বাঁশ কাটতে থাকে। উদ্দেশ্যটা বাঁশ কাটা না, এটা ঠিকই, যা বোঝা গেল। যেই এরা পাট খেতে গেল, পাট নিড়াতে, তখন ওদেরকে দেখে সেই বাঁশঝাড়ের থেকে ওরা দাও, কুড়াল, তারপরে ছোড়া ইত্যাদি নিয়ে এদের উপরে অ্যাটাক করে, এই 3 জন ভাইয়ের উপরে। সেই মুহূর্তে যে থানায় ডায়েরি দিয়েছে কি সায়রা খাতুন, সে এবং তার ছেলে মাইনর, তারা 2 জন চা খাবার নিতে গেছিল, তারাও আই উইটনেস এই কেসে। তখন আসে তাদের সামনে এই 14 জন, প্রায় 13 জন। जलपाईगुड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज।